କ୍ଲାସ୍ ଆସୁଥିବେ ଆଉ କିଛି ପିଲା ମୂଳରୁ ହିଁ ଆସୁନଥିବେ କି କ୍ଲାସ୍ କ୍ଲାସ୍ ତ ଘରେ ଥଣ୍ଡାରେ କ୍ଲାସ୍ କି କ୍ଲାସ୍ ବାପ ଗଛରେ ବାପର ନା ମଣିଷ ମରିଯାଉଛି ଶୀତରେ ଟିକେ କ୍ଲାସ୍ କରୁଛି ଏମିତି କାଟଗୋରୀ କିଛି ଥିବେ ହେଲା। ଆମେ କିନ୍ତୁ ପଢିବା ଆଉ ଯାହାକୁ ଯାହା ଲାଗିଲା ଆଉ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ମାତ୍ର 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 ପିଲା ହେଇଛନ୍ତି ହେଲା। 14, 6, 20, 21 ଆଉ 21ଟା ପିଲା ଆଉ କାହାକୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି ନା ପଢେଇବାକୁ ଫିର ବି ଆମକୁ ପଢିବାକୁ ପଡିବ କର୍ମ ତ କରିବାକୁ ପଡିବ ଦୁଃଖ ହଉ କଷ୍ଟ ହଉ ରାଗ ଛିଡୁ ବିରକ୍ତି ଲାଗୁ କାମ ତ କରିବାକୁ ପଡିବ ନା ନାଇଁ ପାଠ ତ ଛାଡି ହବନି ଯଦି ପାଠ ଛାଡିବ ତାହେଲେ ଛାଡି ଦେଇକି ଯାଅ କୋଉଠି କଣ ଝିଅ ପିଲାମାନେ ସବୁ ମ୍ୟାରେଜ ଫ୍ୟାରେଜ କରିଯାଅ ପୁଅ ପିଲାମାନେ ଯୋଉ ଦାଦନ ଫାଦନ ପଳାଅ ତାହେଲେ ପାଠ ତ ଚଳିବ ସେମିତି ତ କରିହବନି ପାଠ ତ ପଢିବାକୁ ପଡିବ ତାହେଲେ ଯଦି ପଢିବାକୁ ପଡିବ ହସି ଖସି କାଇଁ ପାଠ ନ ପଢିବ ଏତେ ରାଗି ରୁଷିକି ମୁଣ୍ଡ ପିଟି କାଇଁ ପାଠ ପଢିବ ଦାନ୍ତ ଦେଖେଇ ଦେଖେଇ ପାଠ ପଢିବ ସରିଲା ଅଲ୍ଟିମେଟଲି ତ ଏଇ କାମ କରିବାର ହିଁ ଅଛି ଆମକୁ ତ ମନ ଦୁଃଖ କରିବାର କାହିଁକି ଅଛି। ହଉ ହଉ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ କୋଉଠୁ କାହାଣୀ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା କୁହ କୋଉ ଯାଏଁ ଯାଇଥିଲା ଗପ ତ କୋଉ ଯାଏଁ ଯାଇଥିଲା କୁହ ମୋର ମନେ ପଡୁନି କିଛି କୋଉ ଯାଏଁ ଯାଇଥିଲା କୁହ ମୁଁ ସେଇଠୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ଆଗେ ଗପ କହିବି ତାପରେ ଲେଖିବି ଆଗେ ଗପ କହି ପକାଏ ରୁହ ଆଗେ ଗପ କାହାଣୀ କହି ପକାଏ ମାନେ ରାଜିଆ ସୁଲତାନ ଯାଇଥିଲା ଆଚ୍ଛା ରେଜିଆ ସୁଲତାନ ସରିଯାଇଥିଲେ ତ ତାହେଲେ ରେଜିଆ ସୁଲତାନ ତାଙ୍କ ପ୍ରେମ କାହାଣୀ ମନେ ରହିଲା ନା ଏଇଗୁରା ମନେ ରହିବ ନା ଏଇଗୁରା ବଢିଆ ମନେ ରହୁଛି ଆଉ କିଛି ମନେ ରହୁଛି ଏଇଭଳିଆ ହେଇଥାନ୍ତେ ଜୋଗ୍ରାଫି ବି ଏଇଭଳିଆ ହେଇଥାନ୍ତେ ସବୁବେଳେ ଏମିତି ଖାଲି ପ୍ରେମ କାହାଣୀ କଥା କହିଲେ ମନେ ରହିଲା ଆଉ ପାଠ କଥା କୁହନି ହଉ ଆଉ ତ ଆଉଟା ବି ପ୍ରେମ କାହାଣୀ ଅଛି ହେଲା ଆଉଟା ବି ଆପରେ ପ୍ରେମ କାହାଣୀ ଅଛି ଖାଲି ପ୍ରେମ କାହାଣୀ ଉପରେ ପର୍ଯ୍ୟବେସିତ ଇତିହାସ ମଧ୍ୟଯୁଗୀୟ ଇତିହାସ ହେଲା ହଉ ହଁ ହଉ ଯିବା ହଉ ଚାଲ ତାହେଲେ ଆମେ କୋଉ ଯାଏଁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥିଲେ ଆମେ କୋଉଠି ସରିଥିଲା ନା ରେଜିଆ ସୁଲତାନ କଥା ଆମେ ଜାଣିଥିଲେ ରେଜିଆ ସୁଲତାନ ଭଲ ପାଉଥିଲା କାହାକୁ ଅଲତୁନିଆକୁ କିନ୍ତୁ ପୁଣି ଭଲ ପାଇଲା ୟାକୁଟକୁ ନେଇ ଯାଇଥିଲା ବାକି ମରାମରି ହେଲେ ତାପରେ ପୁଣି ସେ ରିଟର୍ନ କରୁଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଝିଅ ପିଲାଟା ଯୋଉଟା ରେଜିଆ ସୁଲତାନ ଗୋଟେ ଭଲ ଶାସକ ଥିଲା ବଢିଆ ଶାସନ କରୁଥିଲା କିନ୍ତୁ ସେ ସମୟର ଯୋଉ ଅର୍ଥୋଡକ୍ସ ସୋସାଇଟି ଥିଲା ସେମାନେ ଭାବୁଥିଲେ ୟାର ଝିଅଟା କଣ ଶାସନ କରିବ ଯେ ଝିଅଟା ଅଣ୍ଡରରେ ରହିକି ଆମେ କଣ ତାରି ରାଜ ଦରବାର ଭିତରୁ ଯୋଉ ନୋବେଲ୍ସ ମାନେ ଥିଲେ ଯୋଉ ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ଲୋକ ଥିଲେ ସେଇମାନେ ହିଁ ବିରୋଧ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଥିଲେ ୟା ଅଣ୍ଡରରେ ରହିକି ଆମେ ଶାସନ କରିବୁ ଗୋଟେ ଝିଅଟା ଆମକୁ ଶାସନ କରିବ ଇଏ ଚିନ୍ତାଧାରା still it is existing in our countryside ହଁ ନା ନାଇଁ ପିଲେ ଆଜି ଆମ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ଏଇଟା ବଞ୍ଚି ରହିଛି ଝିଅଟା ଆରେ ବୁଢୀ ଲୋକ ବେଶୀ କହନ୍ତିନି ଆଗ କାଳିଆ ବୁଢୀ ତୁ ଝିଅଟା ତୁ କଣ ପାଠ ପଢୁଛୁ ମ କାଇଁ ନାତୁଣୀ ମାନେ ଯୋଉମାନେ ହେବେ ପୁରୁଣା କାଳିଆ ବୁଢୀ ଥିବେ ସେଇଭଳିଆ ପିଲାମାନେ ତ ଏମିତି କିଛି ଥିଲା ତ ରେଜିଆ ସୁଲତାନ ଯଦିଓ ଗୋଟେ ସବୁ ପ୍ରକାର କାପାବଲ ଥିଲା ସିଏ ତାର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର କ୍ୱାଲିଟି ଥିଲା ଗୋଟେ ରାଜା ହେବା ପାଇଁ ଆଣ୍ଡ ହେଇଥିଲା ମଧ୍ୟ ବଟ ଗୋଟିଏ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଥିଲା ପିଲାମାନେ କଣ ନା ସିଏ ଥିଲା ଝିଅ ସେଥିପାଇଁ ପିଲାମାନେ ଆପଣ ନିଜେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଫାଇନାଲି ଆମେ ଦେଖିଥିଲେ କି ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମାରି ଦିଆଯାଇଥିଲା ମରିଗଲା ପରେ ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ କହି ରଖେ ପିଲାମାନେ ଯେତେବେଳେ ଆଚ୍ଛା ମତେ ଖାଲି ଟିକେ କହିଦିଅ ତ ରେଜିଆ ସୁଲତାନ ଆମେ କହିବା ରେଜିଆ ସୁଲତାନକୁ କୋଉ ଜାଗାରେ ପିଲାମାନେ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିଲା ଆଉ ସେଇଠି ତାଙ୍କ ସମାଧି ଆଜି ବି ଅଛି ଖାଲି ଗୋଟେ ପଦ ମତେ କହିଦିଅ ମୁଁ ତାପରେ କଇଥଳ ଜାଗାରେ ଆପଣଙ୍କର ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିଲା ଇଏ ବି ଆମେ ଡିସ୍କସନ କରିଥିଲେ ତାଙ୍କ ପରେ ପିଲାମାନେ କିଏ ହେଲା ରେଜିଆ ସୁଲତାନ ମଲା ପରେ ନା ଏବେ ଗପ ଶୁଣ ଧ୍ୟାନ ସେ ରେଜିଆ ସୁଲତାନ ଯେମିତି ମରି ଯାଇଛି ସେମିତି ତାର ଭାଇ ଯୋଉଟେ ଥିଲା ଯାହା ନା ଥିଲା ବେହେରାମ ସାହା ନାଁଟା ମୁଁ ଲେଖିଦେବି ଖାଲି ଟିକେ କାନରେ ବାଜିଥାଉ ବେହେରାମ ସାହା ଜଣେ ଥିଲା ପିଲାମାନେ ତାକୁ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ନୋବେଲ୍ସ ମାନେ ଥିଲେ କି ଆଉ ଭଉଣୀ ତ ମରିଗଲା ସେ ଝିଅଟା ଥିଲା ଗଲା ସେ ମଲା ଗଲା ତୁ ଆଉ ସେଥିରେ ଟେନସନ ନେନା ତୁ ଏଥର ରାଜା ହୋ ବେହେରାମ ସାହା କଣ କଲା ତା ଭାଇ यानी ଇଲତୁତମିଶର ପୁଅ ରେଜିଆ ଝିଅ ଥିଲା ଇଲତୁତମିଶର ପୁଅ ବା ରେଜିଆର ଭାଇ ଜଣେ ଥିଲେ ଯାହାଙ୍କ ନାଁ ଥିଲା ବେହେରାମ ସାହା ପିଲା ଇଏ ବେହେରାମ ସାହାକୁ ପିଲାମାନେ ରାଜା ହବାର ଆସିଲା ମୌକା ବେହେରାମ ସାହା ରାଜା ହେଲେ ପିଲାମାନେ ସେ ଗୋଟେ ଭଲ କାମ କରୁଥିଲେ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆ ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯୋଉ ଥିଲା ଆପଣଙ୍କର କଣ କହିଲେ ପିଲାମାନେ ଯୋଉ ଦଲ ଚାଲସା ଥିଲା ଦଲ ଚାଲସା ମାନେ କଣ
दल चालसारे पिला माने नोबल्स मान रहउतले ज्ञानी गुणी लोक रहउतले से माने जहा करूतले एडमिनिस्ट्रेशन सेही अनुसार चलतला शासन प्रशासन सेही अनुसार चलतला मन पडुछ ना नहीं तो ये कौन कले सेही जो दल चालिसा थिला सेही दल चालिसार गोटे हेड बा मुखिया गोटे नुवा पोस्ट क्रिएट कले ध्यान से बुझे पिला माने गोटे हाँ 40 जन नोबल्स से नहीं कहते 40 जन नोबल को नहीं से जो तार जड़े मुखिया गोटे पद क्रिएट कले किए ना एई बेहराम बाबू स्टार्टेड कले गोटे नुआ पोस्ट जहाँ कहते नायब ई मुमलकत कहला मु लिखि देबी बस कप आगे सुनतु से नायब ई मुमलकत स्टार्ट कला तापर पिला कोन हला ना प्रथम थर ए क्वेश्चन थर पचरा आइतला प्रथम फास्ट नायब ई मुमलकत भाबरे अतिजिन बेली गोटे लोक थला ताकू से अपॉइंटमेंट देतला किए ना बेहराम सा जते बेले कि ना रेजिया परे से कोन करूची ना रूल करूची पर मजा कथा पिला ने कोन पिला ने मजा कथा होच पिला ने एई समय पिला ने जते बेले ए बेहराम थला साथिला सेही समय मध्य पिला माने दिल्ली ऊपर पिला माने कोन मंगोलिय माने आक्रमण करथिला आ मंगोलिय माने घन घन आक्रमण करथिल पिला थरे नो ठीक अछि એટલે મંગોલિયા মানে আটাক করতেল দিল্লি উপরে আর দিল্লি উপরে মঙ্গোলিয়া মানকৰ এটা প্ৰথম আক্রমণ थिला আর ভারতরে দ্বিতীয় কেনা ভারতরে প্রথমে যে সিন্ধ কো আক্রমণ করथिला आ पूर्व आपण জানিছেন ইলতুতমিশ ক সমୟରେ আর মঙ্গোলিয়া মানকৰ এটা দ্বিতীয় আক্রমণ थिला ভারত উপরে বা দিল্লি উপরে थिला প্রথম আক্রমণ আঙ্করি সমୟରେ এটা পছර যাইছি বেরাম সাঙ্গ সমୟରେ आ मजा कथा होच पिला माने बेहराम साह समय आक्रमण हेतिला एवं बेहराम साह सेमिति किछि खास कर नथिल पिला ने बेहराम साह सेमिति किछि खास कर नथिले बेहराम साह को जने मासूद खान बेली थिले से हत्या करथिले 1242 रे मासूद खान भी सेमिति किछि इंपोर्टेंट नथिला नॉर्मल सारा को बॉय रे एते भी दिए नि कथा एमान सेमिति किछि आखि दुष्य कर नथिले पिला ने फाइनली पिला माने मासूद खान को पर जे राजा हबो सी हेतले नसीर उद्दीन महमूद ए नाटा मन के पिला माने एबे सुनंतु पिला माने आरंभ होला स्टोरी आपण मानको मु पूर्वरु भी कहिथिल पिला माने एई जो 40 जन नोबेल्स थिले एई 40 जन नोबेल्स भितरु बा दाल चालसा भितरु जने मुख्य लोक किए थिले अगेन मते कोंतु किए थिले मुख्य लोक जे कि पिला माने इंपोर्टेंट दाल चालसा ऊपर लीड करथिले किए थिले कार मन अछि बलबन थिले बलबन कोंतु गयासुद्दीन बलबन कहउछन तो बलबन कोंतु यार जे गयासुद्दीन पाठर बसबेनी बलबन एबे पिला माने बलबन कोन करिवो खेलटी आरंभ करिवो कोन खेलटी आरंभ करिवो नासिर उद्दीन पिला माने आपण कहिबे नासिर उद्दीन जो राजा हेला बा सुल्तान हेला नासिर उद्दीन को राजा करैबारे मुख्य भूमिका एई बलबन ग्रहण करथला लागी पड़ी फाइनली नासिर उद्दीन को एई बलबन राजा करैतला कुहा जाय पिला माने ए नासिर उद्दीन एतिकी एफिशिएंट नथिला एतिकी ताकतवर नथिला तेणु करी पिला माने आपण जानिथिबे कि राजा भावरे नासिर उद्दीन को ठिया करी कि एक्चुअली पावर को एन्जॉय कला किए ना एई बलबन देखिला कि भाई मु सामने रे थोई देबी नासिर उद्दीन सब लोक जानले नासिर उद्दीन राजा किंतु भितरे खेल करिबी मु तेणु करी बलबन कोन कला पिला माने बलबन सहायता रे ए नासिर उद्दीन राजा हे गला नासिर उद्दीन तो एते एफिशिएंट नथला नासिर उद्दीन खुशी हे पिला माने ए बलबन को पिला माने प्रधानमंत्री बा वाजिर भाबरे अपॉइंटमेंट देइतला एवं नासिर उद्दीन सब बेले पिला माने पिलालिया बेले काम कला राजकार्य एति मुंडो देला नै ए जा होजो सब किछि दायित्व ए प्रधानमंत्री बा वाजिर बलबन हातरे सब किछि टेकी नोतला किछि भी दायित्व नवा को राजी नतला के नासिर उद्दीन बलबन को तो बल्ले बलबन पूरा बल्ले कहला अरे वाह बढ़िया बलबन देखिला यार ये नासिर उद्दीन नाम मात्र राजा एक्चुअली पावर को एन्जॉय करछि रियल पावर तो एन्जॉय करछि मु जेमते हम पूर्व सरकार रे नवीन पटनायक ना नै पांड्यान बाबू जा करथिले तेणु करी सेही भलिया किछि घटना घटिला नासिर उद्दीन महमूद जेतेबेले राजा होतिले सेतेबेले राजा सिना नासिर बाबू थिले किंतु खेल करूथिले बलबन सब किछि कहि परिबा दिल्ली जदी गछ पत्र भी हलुतला बलबन कर निर्देश रही होतला आउ पिला माने ये बलबन चाहिला कि नासिर उद्दीन परे जेमिति मु ए एरिया राजा एना बलबन पिला माने कोनसी राजा किबा तांको पुत्र के भी नथिला सी तो गोटे दाल चालसार गोटे लोक थिला गोटे मेंबर थिला तेणु करी ये बलबन कोन कला जानी सुनी पिला माने ता झियो को ई बलबन ता झियो को ई नासिर उद्दीन को मैरिज करे देला काहे की जदी मैरिज करे देबी मोर जॉय हे गेले मु आहुरी पावरफुल हे जिबी बलबन चाहिला आहुरी पावरफुल हे जिबी
अरे राजा मु प्रधानमंत्री सी राजा भितर भितर मु चाहूँ राजा बाबू तो राजा नासिरुद्दीन की मो झील को बाहर करदेवी जो राजा जी मुझे राजा राजा डाकुଛି ସେ ମୋ ଗୋଡ଼ ତଳେ ପଡିବ ଶ୍ୱଶୁର ବୋଲି କହିକି ହରା ନାହିଁ ହରା ନାହିଁ ଶ୍ୱଶୁର ବୋଲି ବାପା ବୋଲି କହି ପ୍ରଣାମ କରିବ ଆହୁରି ମୋର ପାୱାର ଥିବ ତେଣୁକରି ଇଏ ଯୋଉ ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଥିଲା ଇଏ ଯୋଉ କୌଶଳ ଥିଲା କାହାର ନା ବଲବନର କାମ କରିଗଲା ତେଣୁକରି ନାସିରୁଦ୍ଦିନ ପିଲାମାନେ ବଲବନର ଝିଅକୁ ମ୍ୟାରେଜ କରିଗଲେ ଏବଂ ବଲବନ ଆହୁରି ପିଲାମାନେ ଆହୁରି ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କର ପାୱାରଫୁଲ ହେଇଗଲେ ଆଉ ନିଜକୁ ବଲବନ କଣ କହିଲେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆଉ ବାପା ତମେ ତ ମୋର ଜଇଁ ହେଲ ଆଉ ମୁଁ ଖାଲି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ରହିବିନି ମତେ ଆଉ ଗୋଟେ କଣ ପୋଷ୍ଟ ଦିଅ ମୁଁ ଗୋଟେ ତମ ଶ୍ୱଶୁର ମତେ ଗୋଟେ ଖାଲି କଣ ଗୋଟେ ତମେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କରିଛ ବଲବନକୁ ସେଠୁ କହିଲା ଠିକ ଅଛି ଶ୍ୱଶୁରଜୀ ତାହେଲେ ଆପଣ ଯାଉନାହାନ୍ତି କହୁନାହାନ୍ତି କୋଉ ପଦ ନେବେ ନା ମତେ ସେ ନାଏବ ଇ ମୁମୁଲକତ ଦେଇଛ ନାଏବ ଇ ମୁମୁଲକତ ମାନେ ସେ 40 ଦାଲ ଚାଲିସାର ବି ମୁଖିଆ ମୁଁ ହେବି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ତ ହେବି ସେ 40 ଜଣ ମୁଖିଆ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ଯୋଉମାନେ କି ବାସ୍ତବରେ ଶାସନ କାର୍ଯ୍ୟ ଚଲାଉଥିଲେ ସେ 40 ଜଣ ଦାଲ ଚାଲିସାର ଲୋକ ଯାହା କହୁଥିଲେ ସେଇ କଥା ରହୁଥିଲା ତେଣୁକରି ଇଏ ଭାବିଥିଲା ଇଏ ବଲବନ ଭାବିଥିଲା କାଲି ସକାଳେ ଯଦି ମୁଁ ନାସିରୁଦ୍ଦିନ କି ଛଳ କପଟ କରି ମାରିଦେବି ତାହେଲେ ମୁଁ ନିଜେ ରାଜା ହେବି ଯଦି ଏ ଦାଲ ଚାଲିସା ମତେ ଆକ୍ସେପ୍ଟ ନ କଲା ଯଦି ଏ ଦାଲ ଚାଲିସା ମତେ କହିଲା ହେ ତୁ ରାଜା ହବୁନୁ ତେଣୁକରି ଆଗରୁ ବାପା ବାଟ ସଫା କରିବାକୁ ପଡିବ କଣ ନା ଏବେ ଜଇଁକୁ କହିକି ବା ନାସିରୁଦ୍ଦିନ ମେହମୁଦକୁ କହିକି ସେ ଦାଲ ଚାଲିସାର ମୁଖିଆ ଯଦି ମୁଁ ଏବେଠୁ ହେଇଦେବି ତ ନାସିରୁଦ୍ଦିନ ମଲା ପରେ ଆଉ ମତେ ମୁହଁ ଖୋଲିବାକୁ କେହି ନଥିବେ ମୁଁ ରାଜା ହେଲେ ଏବେ ଟ୍ରିକ୍ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ନା ନାଇଁ ଟ୍ରିକ୍ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ନା ନାଇଁ ପିଲାମାନେ ହରା ନାଇଁ ଇଏ ଚାଲାକି କରି କଣ କଲା ପିଲାମାନେ ଜଇଁକି କହିଲା ଝିଅକୁ ବାହା ଦେଲା ଏବଂ ଝିଅକୁ ବାହାଘର ଦେଇକି କହିଲା ମତେ ବାପା ତମେ ଗୋଟେ ସାହାଯ୍ୟ କର ମୁଁ ଖାଲି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହେବିନି ମୁଁ ସେ ଦାଲ ଚାଲିସାର ବି ମୁଖିଆ ହେବି यानी नायब इ मुमुलकत ସେଇଟା ବି ମୁଁ ହେବି ଇଏ କହିଲା ହଁ ମଲା ମୋ ଶ୍ୱଶୁର ତ ଆଉ କଣ କିଏ ଇଏ କରିଦେଲା ନାସିରୁଦ୍ଦିନ କଣ କରିଦେଲା ନାସିରୁଦ୍ଦିନ ମେହମୁଦ କହିଲା ଠିକ ଅଛି ତମେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ତା ସହିତ ଦାଲ ଚାଲିସାର ବି ମୁଖିଆ ତମେ ସବୁ ଓକେ तो यही भितर पिलामाने बलबन चाहते मो जॉइंटा किंतु मरि जाऊ यानी नासिरुद्दीन केमिति मले मु राजा भी कुआ पिलामाने छळ कपट करी कि लोक लगे कि नासिरुद्दीन को मार देथिला विष देकी मार देथिला बहुत केमिति कोन किंतु नासिरुद्दीन पिलामाने मरि गला पिलामाने फाइनली कुआ जे को बहिरे केते कथा देछि गप तो की केमिति लिखिला के लिखिछि स्लो पॉइजन दे दे मार देला के लिखिछि पिलामाने ताको लोक लगे मार देला हां कि कोन मार देला कि विभिन्न बहिरे विभिन्न कथा देछि बट मु साडू जिबिन खाली एति जानतांतु कौनसी गोटे कारण 1266 बेलू नासिरुद्दीन मरी गला जिते बेले नासिरुद्दीन मरी गला पटकिनी बलबन कहला आज तुम राजा आपण को सर दाल चालीसा कौन किछि अपोज करन अरे काहे की अपोज करबो तार मुखिया बस इनी जेई जाई आगुर बाट मोटा सफा कर देछि तेणु करी पिला माने जिते बेले दाल चालीसा पिला माने आपण मानकर कोन ना किछि अपोज कलानी एवं बलबन आराम से राजा हो गला राजा सिना हे गला पिला माने बट मन भितर सब बेले गोटे डर थाए बलबन रो कोन ना काली सकाळ जदी दाल चालीसा मो विरुद्ध रे षडयंत्र करी मो मते ये राजगाद हटिया को चेष्टा करिवे ताले मु तो नाम नै जिवि काना निजे कथा नै पिला नै जा पुओ को साप कामुडी थाए ता मा पाळ दौरा देखले भी डरे आ तू तो सही कर्मटा करी के आइछु तते तो ऑब्वियसली डर माडिबो ना काना तू दाल चालीसा को मिस यूज करी राजा आइछु ता मन रहला अरे मु जेमिति करी के आइछि जदी मते सेमति एमाने करंती मु जेमिति दाल चालीसा को मिस यूज करी राजगाद रे बइछि एमान बितु कि मो विरुद्ध रे बाहरी से मते मो चेर काटंती तेनु करी मुळु माइले जीवसरी गोपींको संगे ना कोन देवंग संगे कृपा करी से जा बियो मुळुरु ना थिबो पुष्प ना बाजिबो बइस तेनु कर कहला आजि थारु ये दाल चालीसा पिला माने खत्म एंड दाल चालीसा बेले ही किछ रहइबो ये रहिले सिना मो विरुद्ध षडयंत्र करिवे तेनु कर ये बलबन कोन गला दाल चालीसा को ही हटै देला पूरा कहला दाल चालीसा फाल चालीसा किछ नाही पूरा क्लोज मु राजा सब क्लोज एवं ता सहित लोकों को एमिति दंड लोक भी मानिबेनी लोक मानले भी के राजा पिला माने जी होबा कथा हेतांदा तू गोटा कुआडू दाल चालचार मेंबर तेलु कुआड ता ससुर होई गलु ससुर होई की ताकू मारी की तू कहलु मु भी राजा लोक से लेनी लोक मान कहला ये की राजा मो को राजा माई एको के पचार की को राजा ये राजा गोटा हिची कुआड पाइला तेनु लोक जला को राजा बेले न मानले ये कोन करबो लोकों को डरेई धमकेई मारी लोकों को जबरदस्ती करी वो मु राजा मते तमे माननो जबरदस्ती केमिति गोटा पॉलिसी आनला ब्लड एंड आयरन पॉलिसी
ମାନେ ଯିଏ ଦଣ୍ଡ କରିବ ପୁରା ଶକ୍ତ, ଚୋରି କରି ତୁ ହାତ କାଟିଦବ, ପର ଝିଅକୁ ଅନେଇ ତୁ ଆଖି ତାଡ଼ିଦବ, ପୁରା ବ୍ଲଡ୍ ଆଣ୍ଡ ଆଇରନ୍ ପଲିସି ଆଇଲା। ତା ସହିତ ପିଲାମାନେ ଲୋକଙ୍କୁ କହିଲା, ହେଇଠି ଲୋକଙ୍କୁ କହିଲା ଯିଏ ମୋ ରାଜଦରବାରକୁ ଆସିବ ମତେ ସମ୍ମାନ ଦବ, ସାଜଦା ଆଣ୍ଡ ପାଇବସ୍, ତମ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଜଣେଇବ ତ ମୋ ଗୋଡ ତଳେ ପୁରା ପୁରା ଆଣ୍ଠୁ ମାଡିକି ବସିବ ଏବଂ ମୋ ଗୋଡକୁ ପାଇବସ୍ ମାନେ ଚୁମ୍ବନ କରିବ, ମୋ ଗୋଡକୁ ଚୁମା ଦେଇକି ମତେ ତମ ଦୁଃଖ ଜଣେଇବ। ଏମିତିଆ ପିଲାମାନେ ଜବରଦସ୍ତି ବା, ଲୋକଙ୍କୁ ଡରେଇ ଚମକେଇ ମତେ ରାଜା ବୋଲି ମାନ, ଜବରଦସ୍ତି। ମୁଁ ଯଦି ସେ ସମୟରେ ଥାନ୍ତି ତା ଗୋଡକୁ ଚୁମା ଦେଇଥାନ୍ତି, ତା ଗୋରୁ ଉଗାଳି ଦେଇଥାନ୍ତି, ରାଜା ଛଡେଇ ଦେଇଥାନ୍ତି, ମରିଥାନ୍ତି ଆଉ କଣ, ମରିଥାନ୍ତି ଆଉ କଣ। ଏମିତି କଣ ଜବରଦସ୍ତିଆ କଣ ହୁଏ? ଇଏ ଜବରଦସ୍ତିଆ ମତେ ସମ୍ମାନ ଦିଅ, ଇଏ କି କଥା? ତେଣୁକରି ଇଏ ଜବରଦସ୍ତିଆ କାମଟା ଭଲ ନୁହଁ। ଫିର ବି ସିଏ କଣ କଲା ପିଲାମାନେ, ଗୋଟେ ଆପଣ ବି ଜାଣିଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ ବି ଯୋଉ ନୌରାଜ ବି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥିଲା, ଯୋଉଠି ପାର୍ସି ମାନଙ୍କର ନ୍ୟୁ ଇୟର ମାର୍ଚ୍ଚ 21 ତାରିଖରେ, ନାଇଁ ତ ଇଏ ମଧ୍ୟ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥିଲା। ତ ଏମିତି କରିକି ବଲବନ ପିଲାମାନେ କଣ କଲା, ନିଜକୁ ଭଗବାନ କହିଲା, ମୁଁ ଭଗବାନ, ଖାଲି ରାଜା ନୁହଁ, ମୁଁ ଭଗବାନ ତ ଆଉ, ପୁରା ସାକ୍ଷାତ ଆଉ, ମୁଁ ଭଗବାନଙ୍କର ରୂପ ପ୍ରତିନିଧି, ନିଆକତ ଇ ଖୁଦାଇ ଜିଲ ଇଲାହି, ଜିଲ ଇଲାହି ମାନେ ଭଗବାନଙ୍କ ଛାଇ, ମୁଁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦେଖିବୁ ଦେଖ, ନହେଲେ ମତେ ଦେଖ। ଇଏ ପିଲାମାନେ ଜବରଦସ୍ତିଆ କରି ଲୋକଙ୍କୁ କଲା। ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ କାମ, ସାରଥୀ ବାବା ଭଳିଆ ଆଉ କଣ, ସେ ସାରଥୀ ବାବାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରୂପ ବୋଧେ ଆଉ କଣ, ସିଏ କଣ କଲା ମାନେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କଣ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଚୋର ମନ ଚୋର ଗଣ୍ଠିରେ, ରୁହ ତମେ ଏମିତି ହସିଲେ ହବ କି, ମୋ କଥାଟେ ଶୁଣ, ଡିଷ୍ଟ୍ରାକ୍ସନ ମନେ ପଡିବନି, ଗଲା ରାମ ପଏଣ୍ଟ ରହିଯିବ। ଶୁଣ ଟିକେ, ଚୋର ମନ ଚୋର ଗଣ୍ଠିରେ ହେଲା, ଚୋର ମନ ଚୋର ଗଣ୍ଠିରେ କଣ ଟିକେ ଶୁଣ ଏବେ ଟିକେ, ଚୋର ମନ ଚୋର ଗଣ୍ଠିରେ ନା ଏବେ ଟିକେ ଶୁଣ। ଯେତେବେଳେ ଇଏ ପିଲାମାନେ ଦେଖିଲା, ସେ ଯେତିକି ଧରି ଆଇଲା ମୁଁ ନାଦି ଦେଇଯାଏ, କହିଲି ବା ଟିକେ ଚୁପ୍ ହେଇ ରୁହ, ମତେ ଟାଇମ ଅଛି ନା, କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସଲି ଯେମିତି ହସିବ, କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସଲି ହସିଲେ ମୁଁ କେମିତି ପଢେଇବି, ହେଲା ପଢେଇ ହବନି ନା। ଟିକେ ଶୁଣ ଏବେ, ଟୁକ୍ ଟୁକ୍ ହଉଛି, ଖାଲି ସାଉଣ୍ଡ ନହନ୍ତା ହେଲା, ଟୁକ୍ 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 ଏମିତି ସାଉଣ୍ଡ ହଉଛି, ମୋ ମନ ପଡିବନି କିଛି। ମୁଁ ଗୋଟେ ଗପ ବହି ବସିଥିଲି, ମୁଁ ମୋର ଘୋଡେଇ ପୋଡେଇ ବଇଛି ନା ଆଉ, ମୁଁ ମୋର ଗୋଟେ କମଳ ଘୋଡେଇ ହେଇକି ବଇଛି ଚୁପି ନା ଆଉ, ତମେ ଭାବୁଛ ମୁଁ କଣ ବସି ଖୋଲା ମେଲା ରହୁଛି, ମୁଁ ମୋର କମଳ ଘୋଡା ଘୋଡେଇ ହେଇଛି, ମୁଁ ଗୋଟେ ଟିକେ ନାକୁ ଦେଖା ହଉଛି, ମୋର ପଢଉଛି ଆଉ ଭାବେ ନା। ଏବେ ଟିକେ ଶୁଣ ଧ୍ୟାନ ସେ, ଇଏ କଣ କଲା, ଯେମିତି ଚୋର ମନ ଚୋର ଗଣ୍ଠିରେ, ଇଏ କଣ କଲା, ବଲବନ କଣ କଲା କହିଲା, ଯୋଉ ଫାଇନାନ୍ସ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଆଉ ମିଲିଟାରୀ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଇଏ ଗୋଟିଏ ଥିଲା ଆଗରୁ, କହିଲା ସବୁ ଅଲଗା। କାହିଁ କହିଲ, ଯୋଉମାନେ ଫାଇନାନ୍ସ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଭିତରେ ପଇସା ଥିବ ସବୁ, ଯୋଉମାନେ ମିଲିଟାରୀ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ହେଡ୍ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ସବୁ ପାୱାର, ମିଲିଟାରୀ ସବୁ ଯୁଦ୍ଧ ବୁଦ୍ଧିର, ଇଏ ଦି ଜଣ ଯଦି ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ରହିବେ ତାହେଲେ ମୋ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଷଡଯନ୍ତ୍ର କରିବାକୁ ତାକୁ ସୁବିଧା ହବ, ପଇସା ଅଛି, ପାୱାର ଅଛି, ମତେ ହଟେଇ ଦେବେ ଯଦି ମୁଁ ନାମ ନେବି, ଇଲୋ ବୋପା। ତେଣୁକରି ହଁ ମିଶିଯିବ ଯଦି ଗଲା ଆଉ କଣ, ମୁଁ ନାମ ନେଲି ଆଉ କଣ, ଇଲୋ ବୋପା ତମେ ଇଏ ଅଲଗା କର, ତୁରନ୍ତ ଅଲଗା କର କଣ। ସେଥିପାଇଁ ପିଲାମାନେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରେ, ଦିବାନ ଇ ୱାଜିରତ ଆଣ୍ଡ ଦିବାନ ଇ ଅର୍ଜ, ଇଏ ଦିଟାଙ୍କୁ ବା ଫାଇନାନ୍ସ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଆଉ ମିଲିଟାରୀ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ, ଆକୁ ମଧ୍ୟ ଇଏ ଅଲଗା କଲା, କିଏ ନା ବଲବନ। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଚାଲାକିଆ ଇଏ ଦେଖ। ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ମଜା କଥା ପିଲାମାନେ କହନ୍ତିନି, ଭାଇ ଯେତେ କର୍ମ କରିବୁ ତ ମଲା ବେଳେ ତୁ କହନ୍ତିନି କଣ କହନ୍ତି ନା, ପାଣି ପାଇବୁନି ମରିବାକୁ, ପାଣି ପାଇବୁ କହନ୍ତି ଆମ ଓଡିଆରେ, ଇଏ କହନ୍ତି ନା ମଲା ବେଳେ ଟିକେ ପାଣି ପାଇବୁନି ଯୋଉ କର୍ମ କରିଛୁ, ହଁ ଏ ତ ମୁହଁ ଦେବାକୁ ନଥିବେ, ହଁ ନା ନାଇଁ, ଠିକ ତ ଇଏ ତ ପିଲାମାନେ ସେଇଭଳିଆ ପିଲାମାନେ, ଇଏ ପିଲାମାନେ ଆର ଦିଟା ପୁଅ ଥିଲା, ଇଏ ବଲବନର ଦିଟା ପୁଅ ଥିଲା, ଗୋଟେ ସେହଜାଦା ମେହମୁଦ, ଆଉ ଗୋଟେ ପିଲାମାନେ ବୁଗରା ଖାନ ୟେସ୍, ବୁଗୁରା ଖାନ, ଏ ଦି ଜଣ ଥିଲେ ପିଲା। ବୁଗୁରା ଖାନ ଟା ତାର କିଛି ପତା କଥା ନଥିଲା, ଏ ମଦ ଫଦ ପିଇ ତାର ବୁଲୁଥିଲା, ସେ ଘରେ ବି ରହୁନଥିଲା, ବୁଲା ବାସ୍ତୁରା ହେଇକି ବୁଲୁଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଇଏ ବଲବନ ନା ତା ପୁଅକୁ ସେହଜାଦାକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଉଥିଲା, ସେହଜାଦା ମେହମୁଦକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଉଥିଲା, ତାକୁ ଦିନେ ନ ଦେଖିଲେ ରହିପାରିବନି, ଅନ୍ଧର ଲଉଡି ଯା କଣ 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 ସେଇଭଳିଆ ଭଲ ପାଉଥିଲା। ଆଉ ଏଇ ବଲବନ ସମୟରେ ପୁଣି ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କର ମଙ୍ଗୋଲ ମାନେ ଦିଲ୍ଲୀ ଉପରୁ ଆକ୍ରମଣ କଲେ, ମଙ୍ଗୋଲ ମାନେ ଦିଲ୍ଲୀ ଉପରୁ ଆକ୍ରମଣ କଲେ, ଇଏ ଟୋକା କହିଲା ବାପା ତମେ କୁଆଡେ ଯିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ଘରେ ବସ, ମୁଁ ଅଛି, ମୁଁ ତମ ପୁଅ ଅଛି, ସେ ମଙ୍ଗଲକୁ ଟଙ୍ଗଲ କରିକି ଆଉଛି, ରୁହ କଣ ଅସୁବିଧା ହେଇଛି ଦେଖିଛି। ବଲବନ କହିଲା ଆରେ ବାପା ତୁ ପାରିବୁ ନା, ପାରିବି ମାନେ ତମ ପୁଅ ସେର ଟୋକା, ତମେ କଣ ଭାବୁଛ ଛୋଟିଆ ମୋଟିଆ ଲୋକ ନା କଣ, ମତେ ଛାଡ, ମୁଁ ଯିବି ଟୋଟାଲ ମଙ୍ଗୋଲୀୟ ମାନଙ୍କୁ ବାଡେଇ ବାଡେଇ ଭଗେଇକି ଆସିବି, ସେ କଣ ଦିଲ୍ଲୀକୁ ଆକ୍ରମଣ କରି ଆଇଲେଣି, ତମେ ବସୁନା, ମୁଁ ଅଛି, ତମେ ବୁଢା ହେଲଣି କାହିଁ ବାହାରୁଛ, ମୁଁ ଟୋକା ଟୋକଳିଆ କଥା, ମୁଁ ଯାଉଛି ବହେ ନାଚି ଦେଇକି ଆସିବି। କିନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ ଖେଳ ହେଇଗଲା ଓଲଟା, ଇଏ ସେହଜାଦା ମେହମୁଦ ଯାଇଥିଲା ଯେମିତି ପିଲାମାନେ ଇଏ କଣ ଆଟାକ କରିବ, ଇଏ ମଙ୍ଗୋଲିୟକୁ ଆଟାକ କରିବ, ମଙ୍ଗୋଲିୟ ଗଲେ ଆକୁ ନାଦି ଦେଇଗଲେ, ୟାକୁ ମାରିକି ପକେଇଦେଲେ ଦିଗର କରିକି, ମାରିକି ପକେଇଦେଲେ। ବାପା ଖବର ପହଞ୍ଚିଲା ବଲବନ ପାଖରେ, ହେଇଠି
ବଲବନ କାନ୍ଦିକି ଭୀମାରଡି ଛାଡିଲା ଆଉ କଣ ମୋ ବଡ ପୁଅ ମାରିଦେଲେ ରେ ତାକୁ ମାରିଦେଲେ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି 6 ମାସ କାନ୍ଦିଲା ତା ପୁଅକୁ ଝୁରି ପିଲାମାନେ ମରିଗ ଇଏ ବଲ ଛୋଟ ମୋଟ ରାଜା ଆସିଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ କେହି ପଚାରନ୍ତି ସେମାନେ ଏତେ ଆଖି ଦୃଷ୍ଟି କରିଥାନ୍ତି ତ ଏମିତି କରିକି ପିଲାମାନେ ସ୍ଲେଭ ଡାଇନେଷ୍ଟିର ହେଇଥିଲା ଖତମ ବୁଝିପାଇଲେ ଆଜ୍ଞା ଏବେ ଲେଖିଦେବି ଯୋଉ ଗପ ମନେ ରହିବ ଗପ ମନେ ଆଜ୍ଞା ରହିବ ମନେ ରହିବନି କାହିଁକି ଏତେ କଥା କହୁଛି ରୁହ ମୁଁ ଲେଖିଦେବି ତାପରେ ପୁଣି ଆମେ ଖିଲଜି ବଂଶ ଷ୍ଟାର୍ଟ ଖିଲଜି ବଂଶ ବି ସେଇଠି ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ବି ଅଛି ଖିଲଜି ବଂଶ ବି ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ଅଛି ସେଇଠି ବି ଯିବା ରୁହ ଗୋଟେ ରୁହ ରୁହ ଟିକେ ଭାରି ପ୍ରେମୀ ଲୋକ ଗୁଡାପା ହଁ ପୁରା ପ୍ରେମ ତ ଦେଖିବନି ଆଲାଉଦ୍ଦିନ ଖିଲଜି କଥା ଆମେ ପଢିବାନି ଝିଅ ପିଲାଙ୍କ ପଛରେ ଗୋଟେଇକି ଝିଅ ପିଲାଙ୍କ ପଛରେ ଗୋଟେଇକି ନିଜ ବାପାଟାକୁ ମାରିଦବ ବାପା କହୁଛି ନିଜ ମାମୁଟାକୁ ମାରିଦବ ମାମୁଟାକୁ ଗୋଟେ ଝିଅକୁ ଭଲ ପାଇବ ବୋଲି ମାମୁଟାକୁ ମାରିଦବ ମାମୁର ସାଙ୍ଗକୁ ଭଲ ପାଇ ମାମୁ ସାଙ୍ଗ ଝିଅକୁ ଭଲ ପାଇବ ମାମୁ କହିବ ତୁ ମୋ ସାଙ୍ଗ ଝିଅଟାକୁ କୋଉ ହିସାବରେ ଭଲ ପାଉଛୁ ଭଲ ପାନା ତାକୁ ଛାଡିଦେ ନାଁକୁ କିଏ ପଚାରେ ନାଁରୁ କଣ ମିଳିବ ଆମକୁ ମୁଁ ଆମ କ୍ଲାସରେ ପଢୁଥିବା ଝିଅ ପିଲା ନାଁ ନାହିଁ ମୁଁ କାହିଁ ତା ନାଁ ମନେ ରଖିବି କୁଆଡେ କଥା ଝିଅକୁ ପିଲାମାନେ କଣ করে ଭଲ ପାଉ ତ ଇଏ ମନା କରିଛନ୍ତି କହିବ ମାରିଦବ ତା ମାମୁ ଏମିତି ଲୋକ ମାମୁ ମାରିଦଉଛନ୍ତି ଝିଅ ପିଲା ସକାଶେ ଆସ ଚାଲ ଚାଲ ରୁହ ଆଉ ହସନି ରୁହ ମୁଁ ଲେଖିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବି ରୁହ ସେୟାର କରୁଛି ଇତିହାସ ତ ଗପ ଆଉ କଣ ତାହେଲେ ଇଏ ରେଜିଆ ସୁଲତାନ ମରିଯାଇଥିଲା ଆମେ ଡିସ୍କସନ କରିଥିଲେ ରେଜିଆ ସୁଲତାନ ପରେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ ମୋ ସହିତ ତାପରେ ରେଜିଆ ସୁଲତାନ ପରେ ଆସିଥିଲା କିଏ ବେହରାମ ଶାହା ତାପରେ ଆସିଥିଲା ବେହରାମ ଶାହା ବେହରାମ ଶାହା ଇଏ କେବେ ରୁଲ କରିଥିଲେ ପିଲାମାନେ 1240 ରେଜିଆ ମରିଥିଲା ଇଏ 1240 ରୁ 42 ବର୍ଷ କରିଥିଲା ବେଶୀ ଦିନ ହାଇଲାଇଟ କରି ଯଦି ଆ କଥା ଆମେ ଦେଖିବା ପିଲାମାନେ କଣ ନା ହି ୱାଜ ସନ୍ ଅଫ ଇଲତୁତମିଶ ଇଏ ଇଲତୁତମିଶ ର ପୁଅ ଥିଲା ସନ୍ ଅଫ ଇଲତୁତମିଶ ର ଇଏ ଥିଲା ପୁଅ ପିଲାମାନେ एंड ये सबुठू राजा ହେଲା ପରେ ଗୋଟେ ଭଲ କାମ କରିଥିଲା ନୂଆ ପୋଷ୍ଟ କ୍ରିଏଟ କରିଥିଲା ମୁଁ ଯେମିତି କହିଲି he started a new post he started a new post ଗୋଟେ ନୂଆ ପୋଷ୍ଟ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥିଲା ସାର୍ କଣ ସେଇ ନୂଆ ପୋଷ୍ଟ ଥିଲା ପିଲାମାନେ ଆଉ ଗୋଟେ କହିଲି ନାୟବ ଇ ମୁମଲକତ ନାୟବ ଇ ମୁମଲକତ सर नायब इ मुमलकत माने कौन माने ये जो नायब इ मुमलकत लिखिली यार अर्थ होची हेड ऑफ द दालचालसा जो दालचालसा तला हेड ऑफ दालचालसा ଏବେ ଆପଣ ଟିକେ ଲେଖି ଦେଇଥିବେ ପିଲା ଓକେ तो ताले प्रथम किए थिले प्रथम एई पोस्ट किए अज्यूम करथिले फास्ट नायब इ मुमलकत थिले एटा परीक्षा पचारथिला फास्ट नायब इ मुमलकत किए थिला मुमलकत वाज थिला नाटा हला प्लान कोन कहले आइतजिन एआई टी अतजिन ये ही प्लान थिला हैला एंड प्लान माने आपन कहि रखे एंकरी पीरियड रे एई बेहराम सा पीरियड रे 1241 रे पिला माने 1241 रे फास्ट अटैक पिला माने दिल्ली ऊपर हेतिला मन के एरा पचा थिला पिला माने प्रथम थर पय मंगोल माने दिल्ली ऊपर केबे आक्रमण करथिले ना बेहराम शाह को समय जदि पचारे प्रथम थर पय भारत रे ऊपर केबे मंगोल आक्रमण करथिले इल्तुतमिश को समय रे कोडी आक्रमण करथिले सिंध को कि द्वितीय थर पय दिल्ली ऊपर रे द्वितीय थर पय इंडिया रे जदि कहबे दिल्ली रे
प्रथम थर पर दिल्ली ऊपर होची एई समय बुझिपाइले नाही प्रथम थर भारत को सिंध ऊपर आक्रमण करथिले जोटा कि सेते बेले सिंध इंडिया रे आस्तला इल्तुतमिश को समय द्वितीय थर पर भारत को आक्रमण करथिले बेहराम शाह को समय सेटा पुनी दिल्ली ऊपर बा हमको एमती प्रश्न पचारि पारे प्रथम थर पर दिल्ली ऊपर को समय रे मंगोलियो माने अटैक करथिले सेटा जे बेहराम शाह तो 1241 रे हम कहि पारे पिला माने कोन ना फास्ट अटैक एमती मु लिख दोची फास्ट अटैक ऑन दिल्ली बा एमती कहि पारे second attack in India by Mongoloid आपण को हितला हम कहि परिबा मंगोलोइड ठीक अछि ए समय हितला का बेहराम शाह को समय प्लान आ पिला ने बेहराम शाह एते किछि खास कर नथिले तांको पिला जणे मारथिले मासूद खान प्लान बेहराम शाह was killed by Masood Khan केबे इन 1242 रे तापर मासूद खान भी सेमती किछि इंपोर्टेंट काम करनथिले तार मासूद खान राजा हितले बा सुल्तान हितले 1242 रु 46 पर्यंत यांकर सेमती किछि इंपोर्टेंट नो सिग्निफिकेंस एक्टिविटीज सेमती किछि नथला नो सॉरी सो लिख देली नो सिग्निफिकेंट एक्टिविटीज तांकर सेमती नाही फाइनली आंको पर प्लान कोन हितला आंको पर फाइनल आसी प्लान कोन ना नासिरुद्दीन महमूद तापर आसी प्लान बहुत इंपोर्टेंट नासिरुद्दीन महमूद ये प्लान राजा में केते रु केते 1246 रु 66 सर एते दिन राजनीति करदला पाखा पाखी 20 वर्ष राजनीति कला केमती करदला ये 20 वर्ष राजनीति एमि पे कला कारण ये एक्चुअली राज्य कार्य एंजॉय करनतला एक्चुअली राज्य कार्य एंजॉय करथिले बलबन तो ये केमती राजा हला पिला माने ही असेंडेड माने आरोहण करबा असेंडेड दी थ्रोन गादी राजगादी दी थ्रोन with the help of कहारो with the help of आपण जानिछन्ती बलबन मु गयासुद्दीन बलबन ने खाली बलबन लिख दोची ये बलबन रो सहायता रे ये हितले राजा तेनु करी ये बलबन सहायता राजा देला परे ही मेड बलबन खुशी गेले बलबन तुम सहायता में राजा गेली तुम प्रधानमंत्री को दोची तेनु करी एई मु कहि परिबा नासिरुद्दीन ही मेड करि देले कहा को मेड बलबन कौन पिला माने आज वाजीर माने प्राइम मिनिस्टर मन रखंतु सेते बेलर प्राइम मिनिस्टर त कर देले हला एंड मुइट कहि रखि पिला माने ये वाजीर ये कोन थिले पिला माने रियल पावर एक्चुअली आंको पकड़तला ये रियल पावर वास्तव में पावर आंको पकड़तला ए किंतु पिला माने कोन थिले ये नॉमिनल पावर थिले ये नु लिख दोची ये नासिरुद्दीन ए लिख दोची नासिरुद्दीन यांको पाखरे नॉमिनल पावर थला ये नाम मात्र खाली ना को राजा आइतले नॉमिनल पावर धरि बसतले वास्तव में पावर तो एन्जॉय करतला किए नाम कहि परिबा हमरो बलबन पिला माने ठीक ना हेला कोन पिला माने बलबन तो आपण जानि छथि चेष्टा करूची केमिति कोन करी कि पूरा पावर को कैप्चर करिवो तेन करी शासन पाई पावर पाई प्रतिपत्ति पाई कि किछि भी करि पारे कि को एक्सटेंड पर्यंत जाय पर आज भी देखंतु निजर पावर टिको पाई आजिकल भाई भाई की मार दउची राजनीति आपण देखुछन आजिकल डाटी पॉलिटिक्स चलीची तेन करी ये कोन कला ता झियो को बाहा कर देला भविष्य आशा रखे कि भविष्य में झियो बाहा कर केमति मो अधिक रु अधिक पावर को निज हाथ को तेन करी 1249 रे
कौन पिला ने 1249 रे हेला कौन पिला माने 1249 रे नासिरुद्दीन को विवाह कर दिया नासिरुद्दीन विवाह कले काकू नासिरुद्दीन मैरिड कले काहा को बाबू नाम कहि परिबा मैरिड बलबन्स डॉटर बलबन्स डॉटर ता झियो को पिला माने विवाह कले एंड एवं विवाह करे सहित की डिमांड कले एंड डिमांडेड एंड बलबन डिमांडेड मोर पावर अधिक शक्ति देवा मोर पावर एंड पोस्ट अधिक पावर एंड पोस्ट मते दिया जाऊ बोले कहले मो जो बाहला तुम जॉइन पुअल ई पई पिला ने कहले तो केतले ए डिमांड से रखिले सेही पई पिला नाम कहि परिया कोन पिला माने ना हमें कहि परिया बलबन हम कहबा नासिरुद्दीन हम लिखो नासिरुद्दीन ता कोन करदेले नासिरुद्दीन मेड बलबन कोन कले बलबन को कोन ना बलबन आज नायब ई मुमलकत नायब ई मुमलकत माने दाल चालीसार मुख्य मध्य ताकू करी देले भीतर भीतर कुआ जाए कि ये चाहूतला कि दाल चालीसार मुख्य होई गली बस खाली नासिरुद्दीन को मरिबे को दिया जाऊ नासिरुद्दीन मर जाऊ तापर तो सब पावर तो मोर तेने कुआ जाए नासिरुद्दीन को केमिति मारू छळ कपट कर मारू विष देई मर जाबियो तेने कुआ जाए नासिरुद्दीन महमूद एक्चुअली 1266 रे मरियो से जेमिति मरू हमको किछ फरक पड़ेनी हम कहबा नासिरुद्दीन died in डायट को 1200 लिखी तो डायट खाली मरी गला परे फाइनली प्लान कोन हैला ना फाइनली सही समय आसिला तो प्लान कोन हैला नाम कहि परिबा बलबन हेले राजा बलबन हेबे बलबन हेले राजा जे कि पूरा 1266 रु 1287 मसिया पर्यंत ये हेबे राजत्व करिवे बलबन कहानी तो आपण कहिछि जेते राजा हला चोर मन चोर गंठी रे कहला काले दाल खालसा मो कोन विरुद्ध षडयंत्र रचियो प्रथमे से आसु आसु कोन कला ही एंडेड कला काहा को पिला माने ना दाल चालसा को एंडेड कला हां केमिति एंडेड कला जानछ पिला ने खाली एंड कलानी दाल चालसा जो 40 लोक तो समत को हानिला गोटे गोटे तो तमे बंचिले सिना कोड कोन करबो ही एंडेड दाल चालसा बाय killing all its member सब मेंबर को मार देला कि माने देखिलो को बळे लोक निज स्वार्थ पई समस्त मार देला प्लान एवं समस्त को डरे धमके की रखिया भी चाहतला तेनु कर स्ट्रिक्ट आमे कहि परिबा एक्शन नौतला से प्लान ही स्टार्टेड ए पॉलिसी ई माने बलबन ही स्टार्टेड ए पॉलिसी सर को पॉलिसी स्टार्ट करतला आपण जानि स्टार्ट करतला प्लान ना हला स्टार्टेड ए पॉलिसी called हमने blood and iron policy माने आपको रेड कलर कर दवा रेड कलर करिया ना ओ इते बड़ डेंजरस कथा ना एटा हला ब्लड एंड आयरन पॉलिसी ठीक बिल्कुल सर तापर हला कोन पिलाने खाली सेतिकी नो पिलाने सी कोन कला पिलाने सजदा एंड पाइबस को कथा कहउथिली माने मो पाखु कुहाई करे आस्तो माने राजा बळे सम्मान दे यार मु राजा छोटपट लोक ना कोन मो गोड़ तले आंठे की मुंड माडी बसिबो मो पाद को किस करिवो इति को कले मु तुम दुख सुनबी ना तेनु करी ये जिंस ही स्टार्टेड कोन पिला माने ए practice of sajda and pibus सिस्टम ये भी पिला माने बहुत थर परीक्षा रे पचारछि हला एवं
एंड एडी आपण ब्रैकेट लिख दे परंती जोटा कि परवर्ती समय रे औरंगजेब मोगल मानकर औरंगजेब को समय रे पिलाने आकु पिलाने कोन करा जिवो अबोलिश करा जिवो इट वाज abolished by ब्रैकेट लिख दे नोट लिख दियंतु नोट it was abolished by a Southern Pipers it was ये चालू थला it was abolished by औरंगजेब एडा लिख दियंतु खाली सेति न पिलाने से बड़ पिलाने गोटे फेस्टिवल मध्ये स्टार्ट करथला he started a festival who festival पिला जार ना पिला पिला माने कोन नौराज नौराज सर नौराज फेस्टिवल कोन नौराज फेस्टिवल माने से यूज से फेस्टिवल माने न्यू ईयर ऑफ पारसी मान करो न्यू ईयर ऑफ पारसी माने ओडिया मान को न्यू ईयर केबे पिला ने ओडिया मान को न्यू ईयर केबे चले न्यू ईयर पणा संक्रांति ये थला मार्च 21 मन रखिए ये मार्च 21 थला एंड आकु भी एडी भी नोट लगन आकु पिला माने के माने हटै थिले औरंगजेब आकु मते पिला अबोलिश्ड बाय औरंगजेब आकु मते अबोलिश्ड करथिले मु औरंगजेब पढला पुन कहबिनी बट मन दो औरंगजेब ये भी पिला नै थिला ओके तो ये पिला ने घटना कम थिला एवं मु जेमति कहली डरै धमकी कि लोगन को ये करे चाहतले एवं ये निजे निज को भगवान कर प्रतिनिधि भी डिक्लेयर करले ही डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ निज को हिमसेल्फ कोन निजो डिक्लेयर करले पिला ने रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गॉड भगवान कर प्रति रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गॉड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गॉड जहा को पिला माने कुआ जाउतला ए रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गॉड गुटे भाषा रे से कहउतले निजु कोन यार नाम पिला मानतला नियाबत ई खुदाई नियाबत ई खुदाई निजु कहउतले मु होची नियाबत ई खुदाई यानी भगवान कर प्रतिनिधि एवं आउडे में कहउतले एंड ही डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ से मते आउडे कहतले डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ निजको कोन आउ गुटे निजो डिक्लेयर करथले कोन पिलो ने शैडो ऑफ गॉड भगवान कर छाई से शैडो ऑफ गॉड हां कि यार गुटे ना पिला थिला एको कोन कहतला ई शैडो ऑफ गॉड को से कोन कहतले पिला माने कहतले जिल ई इल्लाही तो याको मध्ये कहतला जिल ई इल्लाही पर शैडो ऑफ गॉड है ना एवं मन रे डर थिला काले फाइनेंस डिपार्टमेंट मिलिटरी डिपार्टमेंट मिसी की मो विरुद्ध रे षडयंत्र रचले तन करी ही सेपरेटेड कहा को सेपरेट करथले बाबू सेपरेटेड फाइनेंस डिपार्टमेंट को सेतेबेले कोन कहतले जानछन तो एडा पचरता परीक्षा रे फाइनेंस डिपार्टमेंट को कहतले बने दीवानी ई वाजीरत को जाउतला दीवानी वाजीरत कोठारु सेपरेट करथले फ्रॉम उतरला करथले फ्रॉम हम कहि परिबा मिलिटरी डिपार्टमेंट एंड मिलिटरी डिपार्टमेंट रो ना कोन थिला पिला माने मिलिटरी डिपार्टमेंट रो ना थिला पिला माने दीवानी ई अर्ज सर तीन ई अर्ज ये प्लेन ARZ अलगिला नहीं तो आउट कर दछ अर्ज तो ये प्लेन आपन कर हितला ठीक अछि एवं मु जेमति कहली तार थिला दीटा पुओ कानटा बुला बास्तुरा बडा भारी भलो थिला ही हैड टू सन दुईटी पुओ थिला पिला माने की पिला माने जणे पिला ने थिला शहजादा महमूद आ गुटे पिला ने थिला कोन पिला माने बुगुरा खान
ये शहजादा वाज वेरी बिलव्ड, बहुत प्रिय थिला, बिलव्ड ऑफ बलबन, ये बलबन बहुत प्रिय थिला। बट हेला कौन पिला माने 1287 रो कथा, 1287 रे कौन हेता पिला माने ना व्हेन मंगोलोइड अटैक ऑन दिल्ली, व्हेन मंगोलोइड attacked on Delhi, attacked on Delhi, जे दिल्ली ऊपर आक्रमण कले पिला माने टू टैकल, टू टैकल, टैकल माने काबू करिया, टू टैकल मंगोलोइड, मंगोलोइड मान को टैकल करिया पे बलबन सेंट, बलबन पठेतिल काको ता पुओ, बलबन सेंट महमूद, कौन था ना शहबाज महमूद, शहबाज बोल शहजादा ना, शहजादा महमूद को पठेतिले। बट हेला कौन पिला माने, बट हेला कौन पिला माने महमूद वाज किल्ड, महमूद ही मरी गला, वाज किल्ड, महमूद ही मरी गला। दुख महमूद जिते मरी गला, महमूद जिते मरी गला तो सेही दुख रे पिला माने, सेही दुख रे 1227 मात्र 6 मास परे, 6 मास भिତରେ कौन हला पिला माने ना बलबन डायड डिप्रेशन में मरी गला। बलबन डायड इन डिप्रेशन, डिप्रेशन ऑफ हिज सन्स डेथ, निज पुअर मरिया मृत्यु, सन्स डेथ, निज पुअर मृत्यु म्रियमाण होइकी से निजे पिला माने मृत्यु वरण कला। ए पर्यंत क्लियर, बलबन सरला कि बाबू माने ओके, टी कमेंट करना को माने अच्छा मुझे देखे। पिला तो भागी पड़ले ओ जिबागु, जिबागु आ 10-15 मिनट पढ़िया आगे सर ना बोरिंग लागेनी, मु कहया था पिला मते बोरिंग लागे मु सोइबी, तम माने कहया माने माने मु पढ़े को नाराज हो कथा, बट मु कोइ पिला पढ़े कहइबो ओ इंटरेस्टिंग लागुची। सत कहइबो विदुस्मिता, सत कहइबो आ एबे स्टोरी कहइबी, सत कहइबो विदुस्मिता तमे हिस्ट्री ऑनर्स नेथिलो, सोनाली भी हिस्ट्री ऑनर्स नेथिले, एटी बहुत पिला हिस्ट्री ऑनर्स पिला छ, एमती केबे तो टीचर पढ़ाइछन्ती गप कहि कहि, सत कहइबो एमती केबे इंटरेस्टिंग वे कहिछन्ती सर आमे निजे निजे पढ़ू सर, सर भी आमर प्लस 3 समय रे गोटे चैप्टर पढ़ेबे गोटे सेमेस्टर पढ़े जाए, निजे घर रे पढ़ू। हो चलो एबे आसा पुणी गप सुनिया पाली हे गला, पुणी गप सुनिया क्लास भी करूनांती काई करिवे, तांको तो पैसा मिल जाउची, तांको तो दरवा मिल जाउची, से काई करिवे, किए न पढ़ले पढ़ले तांकर कोन हे गला। मु पिला भी नोट्स दे दे पारिबी, पर नोट्स देले कोन हबो, नोट्स दे देले कोन हबो, पिला बुझ पारिबे कि स्टोरी न बने कहले बुझी हबो, कोन से नोट्स दे देले किछि बुझ पारिबेनी। नोट्स केतेबे दिया जाए, पाठटा जानिथबो बुझिथबो पढिथबो दे देले से तांकर पढि पारिबे। ओ तमर नियंती ने हो छाड़, आमे से नहीं टीचर खराब के नोन पिला माने, बट ये गोटे गोटे प्रॉब्लम रही छी हमर एजुकेशन सिस्टम रे कि प्रॉपर एग्जामिन करा जाउनी, जो मन टीचर बारे अछंती तांकर एफिशिएंट टेस्ट होबा कथा एवं सेमानकर डे टू डे एक्टिविटी बायोमेट्रिक होउची तांकर प्रत्येक दिन प्रेजेंस पई, सेमिति पिला तांकर एक्टिविटीज को मध्य रेगुलर चेक करिया कथा, अंदर रेगुलर बेसिस रे प्रति पीरियडिकली चेक होबा कथा कि को टीचर को भलिया पढौची के कम पढुची, तांको आउटकम कोन आसुची। से भी ठीक कथा, पढ़ेले तो जानिबो भलो पढुची नहीं,
ହଁ ପାସ୍ ହେବା ପାଇଁ ହଉ ଛାଡ଼ ଏଇଠି ଆପଣମାନେ ତାଙ୍କର କମିଆ ବାହାର କରନ୍ତି ବଟ୍ ମୋର କହିବାର ଇଣ୍ଟେନ୍ସନ୍ ହେଇଥିଲା କାହାକୁ ନିଚେ ଦେଖିବା ନୁହଁ ସମ୍ମାନର ସହିତ ମୁଁ କହୁଛି ଆଇ ରେସ୍ପେକ୍ଟ ଅଲ୍ ଦ ଟିଚର ଯୋଉମାନେ ଟିଚର ଅଛନ୍ତି ଇଭିନ୍ ଅଙ୍ଗନବାଡି ଟିଚରକୁ ବି ମୁଁ ବହୁତ ରେସ୍ପେକ୍ଟ କରେ ଏବେ ବି ମତଲବ ସେଇଟା ମୋର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନା ବଟ୍ କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି କି ସେମାନେ ପଢେଇ ପାରିବେ ସେମାନଙ୍କର ଡେଫିନେଟଲି ସେମାନଙ୍କର ମୋ ଠାରୁ ବହୁତ ଏଫିସିଏନ୍ସି ଅଛି ସେମାନେ ସେଇ ପର୍ଟିକୁଲାର ଚାପ୍ଟରରେ ବା ଟପିକରେ ସେମାନେ ଏକ୍ସପର୍ଟ ଅଛନ୍ତି କହିପାରିବେ ବଟ୍ ସେତିକି ସେମାନଙ୍କର ସ୍ପୃହା କମିଯାଏ କାହିଁକି ମୁଁ ବି ବୁଝିପାରେନି ଆକ୍ଚୁଆଲି ହଉ ଏବେ ଆସ ଗପ ଶୁଣିବା ଟାଇମ ହେଇଗଲା ରେଡି ତ ଯିବା ସମସ୍ତେ କୁହ ଗପ ଶୁଣିବା ନା ନିଦ ମାଇଲେ ହଉ ନିଜର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରିବା କଥା ନିଶ୍ଚିତ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରିବା କଥା ମାରେ ଯଦି ପିଲାମାନେ ସତ କଥା ଯଦି ସେଇମାନେ ସେଇଭଳିଆ ଯଦି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗଲି ପଢନ୍ତେ ଆଉ ପିଲାମାନେ ବି ସେଇଭଳିଆ ପାର୍ଟିସିପେଟ କରି ପଢନ୍ତେ ତାହେଲେ ହୁଏତ ଆଜି କୋଚିଂ ସେଣ୍ଟର ବାଲା ଏମିତି ପିଲାଙ୍କ ଜୀବନ ସହିତ ବିଜନେସ କରୁନଥାନ୍ତେ ଖେଳୁନଥାନ୍ତେ ବିଭିନ୍ନ କୋଚିଂ ସେଣ୍ଟର ମାନେ ପିଲାମାନେ ଗ୍ରାଜୁଏସନ କଲା ପରେ କଣ ହେ କଣ ପଢିବୁ କହିକି ଯେ 10,000 15,000 20,000 25,000 ଦେଇ ଜଏନ କରିଯାଅ ଯାହା ହଉଛୁ ଯଦି ସେଇଠି ଭଲସେ ପଢନ୍ତେ ଏମାନେ କଣ ଏତେ ରଙ୍ଗ କରନ୍ତେ କୋଚିଂ ସେଣ୍ଟର ବାଲା ଦିଅ ଗୋଟେ କୋର୍ସ କଣ ନା କନେଷ୍ଟବଳ ଏଠି କନେଷ୍ଟବଳ କୋର୍ସ କେହି ଦିନି ଜିଡି ଆଜି ଜିଡିର ତ ଫେବୃଆରୀ ମାସରେ ପରୀକ୍ଷା ଆଚ୍ଛା ଜାନୁଆରୀ ଡିସେମ୍ବର ଜାନୁଆରୀ ଫେବୃଆରୀ ଅଧା ଅଢେଇ ମାସକୁ ପିଲାମାନେ 10,000 ଦିଅ 6,000 ଦିଅ 5,000 ଦିଅ 2,000 ଦିଅ ଏମିତି ପିଲାମାନେ ଏଇଭଳିଆ ନୋଟ୍ସ ଦେଇଦେବେ ଆଉ ହଉ ଛାଡ଼ ଏବେ ପିଲାମାନେ ଆସ ଗପ ଶୁଣିବା ଦେଖ ଖାଲି ଏତିକି ମନେ ରଖନ୍ତୁ କାଇମୁର ଜଣେ ଥିଲେ କାଇମୁର ସ୍ଲେଭ ଡାଇନିଷ୍ଟର ଲାଷ୍ଟ ରୁଲର ଥିଲେ ଖାଲି ପଚାରିଦେବ ଖାଲି ଏଠି ଜାଣିଥାନ୍ତୁ କାଇମୁର ଥିଲେ ସ୍ଲେଭ ଡାଇନିଷ୍ଟର ଲାଷ୍ଟ ରୁଲର ହେଲା କଣ ପିଲାମାନେ ସେ କାଇମୁରକୁ ପିଲାମାନେ ଜଲାଲୁଦ୍ଦିନ ଫିରୋଜ ଖିଲିଜି ନାଁଟା ମନେ ରଖିବେ ଜଲାଲୁଦ୍ଦିନ ଫିରୋଜ ଖିଲଜି ପିଲାମାନେ କଣ କରିଥିଲେ ହତ୍ୟା କରିଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ଏବଂ ହତ୍ୟା କରିବା ସହିତ ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ ହେଇଥିଲା ପିଲାମାନେ କାହାର ନା ସ୍ଲେଭ ଡାଇନିଷ୍ଟର ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତେ ମନେ ଥିବ ସଲମାନ ଖାନ ଟୁ ସନ୍ନି ଲିଓନି ମନେ ହଉଛନ୍ତି ନାଇଁ ସଲମାନ ଖାନ ଟୁ ସନ୍ନି ଲିଓନି ସମସ୍ତେ ଦିଲ୍ଲୀ ସୁଲତାନରେ ଶାସନ କରିଥିଲେ ତେଣୁକରି ଇଏ ସ୍ଲେଭ ଡାଇନେଷ୍ଟି ସରୁଛି ତାପରେ ସଲମାନ ପରେ ଖାନ ଆସିବେ ଖାନ ମାନେ ଖିଲଜି ଡାଇନେଷ୍ଟି ବି ଆସିବେ ହଁ ନା ନାଇଁ ଖିଲଜି ଡାଇନେଷ୍ଟି ଆସିବେ ତେଣୁକରି ଇଏ ଖିଲଜି ଡାଇନେଷ୍ଟି ପିଲା ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ତାହେଲେ ହେଲା କଣ ଆଚ୍ଛା ମୁଁ ଆଜି କିଛି ଲେଖିବିନି ଖାଲି ଗପ କହିଦଉଛି ଆପଣ ଗପ ଶୁଣି ଯାଆନ୍ତୁ ମୁଁ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ ଲେଖିଦେବି ଏବେ ଟିକେ ଶୁଣ ଜଲାଲୁଦ୍ଦିନ ଥିବେ ମୁଁ ଜାଣିନି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏତେ ଡେପ୍ଥ ମୁଁ ଜାଣିନି ଥିବେ ଥାଇପାରନ୍ତି ସ୍ଲେଭ ଡାଇନେଷ୍ଟିରେ କଣ ଥିବେ ଏତେ ବଡ କିଛି କାମ କରିନାହାନ୍ତି ବାସ୍ ଖାଲି ଜାଣିବା ପର୍ପଜରେ ମନେ କରୁଛୁ ସେ ଲାଷ୍ଟ ଥିଲେ କାଇମୁର ଥିଲେ 1290 ମୋର ମନେ ଅଛି ନା କଣ ହେଲା ପିଲା ଦେଖନ୍ତୁ ତାପରେ 1290 ରୁ 1230 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଲା ପୁରା ସରି 1220 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 30 ବର୍ଷ ପୁରା ଖିଲଜି ଡାଇନେଷ୍ଟି ଚାଲିବ ଆଉ ସବୁଠାରୁ କଣ ଏଇଟା ସବୁ ଲଙ୍ଗେଷ୍ଟ ନା ସର୍ଟେଷ୍ଟ କୋଉଟା ସବୁଠାରୁ ପଢେଇଥିଲି ପରା ସବୁଠାରୁ ସର୍ଟେଷ୍ଟ ସର୍ଟ ଟାଇମ ଲଙ୍ଗ କେମିତି ହବ ଲଙ୍ଗ ହବ ଆରେ ଖିଲଜି ଡାଇନେଷ୍ଟି 1290 ରୁ 1220 କେତେ ହେଲା ସର୍ଟେଷ୍ଟ ହେଲା ମାତ୍ର 30 ବର୍ଷ ହଁ ତୁଗଲକ ଲଙ୍ଗ ଦେଖ ଏବେ ଟିକେ ଶୁଣ ନା କଣ ହେଲା କାଇମୁର କୁ ମାରିଲା ପିଲାମାନେ କିଏ ନା ଜଲାଲୁଦ୍ଦିନ ଫିରୋଜ ଖିଲଜି ଇଏ ଜଣେ ଥିଲେ ତାକୁ ମାରିଦେଲେ ମାରିଲା ପରେ ନିଜ ବଂଶ ସ୍ଥାପନ କଲେ ଖିଲଜି ଡାଇନେଷ୍ଟି ତ ପଚାରିବ ପିଲାମାନେ ଖିଲଜି ଡାଇନେଷ୍ଟିର ଫାଉଣ୍ଡର କିଏ ଥିଲେ ନା ଜଲାଲୁଦ୍ଦିନ ଫିରୋଜ ଖିଲଜି ଶାହ ନୁହଁ ଫିରୋଜ ଶାହ କହିଦେବେନି ଜଲାଲୁଦ୍ଦିନ ଫିରୋଜ ଖିଲଜି ଥିଲେ ନା ଇଏ ପିଲା ଆକ୍ଚୁଆଲି ନା ଆଙ୍କ ନାଁ ଥିଲା ପିଲାମାନେ ମଲ୍ଲିକ ଫିରୋଜ ମନେ ରଖିବେ ଆଙ୍କ ନାଁଟା ଥିଲା ଆକ୍ଚୁଆଲି ନାଁ ଥିଲା ମଲ୍ଲିକ ଫିରୋଜ ହେଲା ଆଉ ଇଏ ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କର ସୁଲତାନ ହେଲେ ଆଉ ଇଏ ପିଲାମାନେ ଯେତେବେଳେ ସୁଲତାନ ହେଲେ ୟାଙ୍କୁ ବହୁତ ବୟସ ହେଇଥିଲା 70 ବର୍ଷ ବୁଢା ଇଏ ବୁଢା ମାନେ ଯିବା ଆସିବା ସମୟରେ ଇଏ ହେଲେ ସୁଲତାନ ଯାହା ବି ହଉ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ପଚାରିଥିଲା ପିଲାମାନେ କଣ ବନେଗା କରୋଡପତିରେ କୋରୋନେସନ କୋଉଠି ହେଇଥିଲା କୋରୋନେସନ ମାନେ ରାଜ ଅଭିଷେକ ପିଲାମାନେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ପିଲାମାନେ ଗୋଟେ ଅଛି ପିଲାମାନେ କଣ କହିଲେ କିଲୋ ଘରି ଗୋଟେ ଜାଗା ଅଛି ଦୁର୍ଗ ଏବେ ବି ଅଛି କିଲୋ ଘରି ଫୋର୍ଟ ସେଇଠି ପିଲାମାନେ ଆଙ୍କର କୋରୋନେସନ ହେଇଥିଲା ପିଲାମାନେ କଣ ହେଇଥିଲା କୋରୋନେସନ ବା ରାଜ ଅଭିଷେକ ହେଇଥିଲା ନା ଇଏ ପିଲାମାନେ ପ୍ରଥମ ଲୋକ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଇଏ ପ୍ରଥମ ମୁସଲିମ ରୁଲର ଥିଲେ ଯିଏ କି ହିନ୍ଦୁ ମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଉଦାସୀନତା ଦେଖିଥିଲେ ସହନଶୀଳତା ଦେଖିଥିଲେ ଏବଂ ଉଦାରତା ଦେଖିଥିଲେ ଲିବରାଲ ହେଇଥିଲେ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ମଲ୍ଲିକ ଫିରୋଜ ଅଙ୍କଲ ତମେ ହିନ୍ଦୁ ମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଏତେ ଲିବରାଲ ହେଇଥିଲ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନେଇକି ଶାସନ କରିବାର କଥା କହୁଥିଲେ ସୋଭରାଇନ ର କଥା କହୁଥିଲେ ସୋଭରାଇନ କିଙ୍ଗଡମ ର କଥା ଭଲ ଲୋକ ତ ହେଲା କଣ ପିଲାମାନେ ବୁଢା ଲୋକ ବୁଢା ବୟସରେ ରାଜା ହେଇଛି ତ 1293 ପିଲାମାନେ ଇଏ କଣ କଲା ଭାରତର ପ୍ରଥମ ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତ ଉପରେ ଦେଖ ଇଏ ବି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିଛି ଯଦି ଆଗକୁ ଆମେ ଇଣ୍ଡିଆ ଦେଖିବା ନା ଏଇଠି ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଏଇଠି ଅଛି
महाराष्ट्र गोटे औरंगजेब ना कौन गोटे डिस्ट्रिक्ट अच्छी से गोटे जगह अच्छी देवगिरी पिला नाटा पुनी मन देवगिरी गोटे अच्छी रूलर एबे भी अच्छी देवगिरी ये देवगिरी जड़े शासक थे जहाँ ना रामचंद्र देव तो ये दिल्ली रू आसिकिना ये जो आपनकर थिले पिलाने किए ना जो रामचंद्र देव को ऊपर आक्रमण करते किए पिलाने जलालुद्दीन फिरोज शाह अटैक करते आ कुहा जाए पिला माने प्रथम मुसलमान रूलर ए जलालुद्दीन थिले जे कि साउथ इंडिया रे आक्रमण करते ए क्वेश्चन उत्तर जाई पिलाने मन के पिलाने ये फास्ट रूलर थिले जे कि अटैक करते कोन साउथ इंडिया ऊपर अटैक करते फास्ट मुस्लिम रूलर जे कि अटैक करते साउथ इंडिया रे किए ना जलालुद्दीन कोठी अटैक करते ना देवगिरी एबेकार कोठी अछि महाराष्ट्र रे पिलाने गोटे आपन जगह अछि देवगिरी सेठी राजा किए थिले ना रामचंद्र देव राजा थिले ना हेला कोन पिला माने अटैक तो करि देले बट परवर्ती समय जेहेतु ये हिंदू मान प्रति एते दयावान थिले तेनको तांको मन तरल थिला एवं तांकर गोटे प्रगाढ़ बंधुत्व स्थापन हेतिला का सहित ना रामचंद्र देवଙ୍କ सहित रामचंद्र देवଙ୍କ सहित बंधुत्व स्थापन हेतिला एवं सी तांकर राज जो एरिया को अटैक करथिले देवगिरी को फेरे देले नाही तुम सांग काहे कि तते मो अटैक करी तू तो एरिया ले जा पूरा प्रगाढ़ बंधुत्व स्थापन हेतिला बढ़िया हला तकारी दिया निया हितबो कि नाही कहि परनी भारत रो बोते दिया निया हितबो किंतु पिला माने तांकरी रूलिंग पीरियड समय पिला माने तांकरी रूलिंग पीरियड समय मध्ये पुणी अगेन मंगोल माने आक्रमण करथले मंगोल माने सबले आक्रमण करथले आ सेतेबेले पिला माने ये जणको पठैतिले कि जा तांको प्रतिहत कर जे कि अब्दुल्ला थिले सेडा नॉर्मल से कथा किंतु मजा कथा होची अब्दुल्ला सेतेबेले सेनापति थिले किंतु काहा अंडर रे पठैतिले निजे जाय नथिले निजे तो बुढा जायतिले 70 वर्ष रो बुढा केमति जीव लड़िया तेनु करी मंगोलियो मानकु परास्त करिया पई सी कंगला तार भणजा नेफ्यू अलाउद्दीन खिलजी को पठेला बापा रे तू जा जाय कि सेपटे दिल्ली बटू आक्रमण कलेनी मंगोलियो माने तू गोटा अब्दुल्ला को पठौछ अब्दुल्ला होची हमर कमांडर बा सेनापति तू ता संगे रे जा से मंगोलियो मानकु अटैक कर ताको अटका प्रतिहत कर नला हम एरिया पसी आउछन मामू ये गोटा कथा तमे मना कहइलो मु जिबि ना कहि कि अलाउद्दीन खिलजी बाहरला आ मजा कथा पिला माने अलाउद्दीन खिलजी गला मंगोलियो मानकु हरेला तो हरेला कुहा जाय पिला माने 4000 मंगोलियो मानकु बांधी कि नै कि आइला मामू बाबू कोन मामू देखो 4000 को बांधी कि नै गई कोन भाउछ कि एमतिया बण जाना कोन 4000 मंगोलियो मानकु जो बांधी कि आनला सोल्जर मानकु एवं तांकु पिला माने कोन कराला से माने पिला ने सेही मंगोलियो माने पिला ने सेही जैन सिख नै सेही बुद्धिस्ट थिले बोलते बुद्धिस्ट की जैन धर्म एमती कोन कि अलगा धर्म नै थिले भाबी दियो मुसलमान ही नथिले हैला सेही मंगोलियो मान थिले बट हेला कोन पिला माने सेही जो 4000 सैनिक को बांधी कानथिले ताको जबरदस्ती पिला माने मुसलमान धर्म रे दीक्षित करेले कहले मुसलमान धर्म कन्वर्ट हुआ किछि नै तम धर्म गला तमे आज मुसलमान हेलो बास मारी धमके कि ताको मुसलमान धर्म रे दीक्षित करेले एवं मुसलमान धर्म रे दीक्षित करेले ताको पे मुसलमान हेला परे एई गोटे परीक्षा पड़ता कि से मानु कोन कहले ताको न्यू मुस्लिम कहतला नूतन नवीन मुस्लिम न्यू मुस्लिम ओडिया रे कहंती पिला माने कोन नवीन मुस्लिम नवीन माने नवीन पटनायक नो नवीन मुस्लिम बा न्यू मुस्लिम माने जो 4000 सैन्य को मंगोलियड मानकु सोल्जर मानकु से माने सरेंडर करे कि बांधी कि आडो आनिथिले सेही मानकु जबरदस्ती मुसलमान धर्म दीक्षित करथिले सेही मानकु को जाय नवीन मुस्लिम बा न्यू मुस्लिम को जाय बुझे जो के न्यू मुस्लिम क्लियर ओके एवं सेमानकु रहिया पई दिल्ली रे गोटे जागा करा जायतिला पिला माने सेमानकु रहिया पई दिल्ली रे ताको रहिया पई गोटे जागा तयारी करा गोटे सिटी तयारी करदेला जाकु मोगलपुरी मध्ये कहते एबे पछारिबो न्यू मुस्लिम मानकु रहिया पई जलालुद्दीन कोन कले गोटे सेटलमेंट तयारी करथिले दिल्ली पाखे गोटे जागा थिला जार ना थिला मोगलपुरी एबे भी जदी दिबे दिल्ली केबे के बोली के मोगलपुरी बुझि पाइले पिला माने क्लियर ना हेला कोन पिला माने एई जते बेले हमर जो भणजा जलालुद्दीन एभली कर्म करि काइले जलालुद्दीन को जो अलाउद्दीन खिलजी एपली कर्म करि काइले मंगोलियो मानकु हरैले मंगोलियो मानकु 4000 को सरेंडर करै कि धरि काइले तो एथिरे खुशी है कि पिला माने जलालुद्दीन कोन गले खुशी है गले अलाउद्दीन खिलजी कहले बाबा एटिका मुंडरे आउसी दे कहले तू शेर है मेरा तू आम पई गर्व गौरव तेरे तते मु आउ गोटे दायित्व देबी कोन खुशी है कि ता कोन गले कारा बेली गोटे जागा थला उत्तर प्रदेश रे कारा एबे उत्तर प्रदेश रे छला ए कारार पिला माने गवर्नर भाबरे अपॉइंटमेंट कर देले किए ना आपण वाइस रॉय भाबरे अपॉइंटमेंट कर देले किए ना हम कहि परिबा जलालुद्दीन काहाकू ना अलाउद्दीन खुशी है कि अलाउद्दीन किंतु पिला ने भारी नाळुआ
ସତ ରଖିବାଟା ସେ ଖାଲି ଝିଅ ପିଲାଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ତାଙ୍କ ପଛରେ ଗୋଡେଇଲା ଆଉ ଝିଅ ପିଲାଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ତାଙ୍କ ପଛରେ ଚାଲିଲା ତ ହେଲା କଣ ପିଲାମାନେ ନା ଆଲାଉଦ୍ଦିନ ଖିଲଜି ପିଲାମାନେ କଣ କଲା ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲା ଯୋଉ ଦେବଗିରି ଅଛି ଯୋଉ ଦେବଗିରି ଯୋଉ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଦେବ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦରୀ କନ୍ୟା ଅଛି ପିଲାମାନେ ସୁନ୍ଦର ଝିଅଟେ ଅଛି ଦିବ୍ୟ ସୁନ୍ଦରୀ ରୂପବତୀ ଗୁଣବତୀ ସବୁବତୀ ସିଏ ପିଲାମାନେ ସବୁ ପିଲାମାନେ ମାନେ କହିବା ଅରୁଆ ଚାଉଳରେ ଗଢା ଇଏ କଥା ଯେତେବେଳେ ଜାଣିଲା ପିଲାମାନେ ଆଲାଉଦ୍ଦିନ ଖିଲଜି କଣ କଲା ପିଲାମାନେ ଯାଇକି ମାମୁଁ କହିଲା ମାମୁଁ ଆଉ ଆଲାଉଦ୍ଦିନ ଖିଲଜିର ଏଇ ଯୋଉ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଦେବର ଗୋଟେ କଣ ଝିଅ ଅଛି ମୋ ପାଇଁ ଟିକେ କଣ ବୁଝାବୁଝି କରୁନା ମନା କରିଦେଲା କିଏ ଜଲାଲୁଦ୍ଦିନ କହିଲା ନାଇଁ ନାଇଁ ସିଏ ନୁହଁ ସିଏ ମୋ ସାଙ୍ଗଟା ତୁ ସିଏ କାମ ନୁହଁ ଏତିକି କଥା କହିଲା ଭିତରେ ଇଏ ରାଗିଗଲା ଏବଂ ମାମୁଁକୁ ନ ଜଣିକି ବା ଜଲାଲୁଦ୍ଦିନକୁ ନ ଜଣିକି ଆଲାଉଦ୍ଦିନ ଖିଲଜି ଏକା ଏକା ଯାଇକି ପିଲାମାନେ କଣ କଲା ନା ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଦେବ ଉପରେ ବା ଦେବଗିରି ଉପରେ ଆଟାକ କଲା ପିଲାମାନେ ଆଟାକ କରିକି ପିଲାମାନେ କଣ କଲା ନା ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଦେବର ସୁନ୍ଦରୀ କନ୍ୟାକୁ ହରଣ କରିକି ବାହା ହେବାକୁ ନେଇକି ଆସିଲା ଇଏ କଥା ଯେତେବେଳେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲା ପିଲାମାନେ କାହା ପାଖରେ ନା ଜଲାଲୁଦ୍ଦିନ ଖିଲଜିଙ୍କ ପାଖରେ ଯୋଉ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ କଣ ଯୋଉ ଯାଇଥିଲେ ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳେ ଫିରୋଜ ଖିଲଜି ବା କହିପାରିବେ ଜଲାଲୁଦ୍ଦିନ ଫିରୋଜ ଖିଲଜି ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲା ବା ମାମୁଁ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲା ମାମୁଁ କହିଲେ ଆରେ ଆରେ ମୁଁ ତାକୁ ମନା କରିଥିଲି ସେ କର୍ମ କରିଦେଲା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପିଲାମାନେ ଖବର ପଠେଇଲା କାହା ପାଖକୁ ଆଲାଉଦ୍ଦିନ ଖିଲଜି ତୁ ଯୋଉ କାମ କରିଛୁ ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୁଲ ସେ ମୋ ସାଙ୍ଗର ଝିଅ ତାକୁ ତୁରନ୍ତ ଛାଡ ନହେଲେ ତୁ ତୋର ମୋର ଆଲୋଚନା କରିବା ତ ଆଲାଉଦ୍ଦିନ ଖିଲଜି କହିଲା ଠିକ ଅଛି ତମେ ମୋ ମାମୁଁ ତାହେଲେ ତମେ ଆସ ତମେ ଡିସ୍କସନ କଣ କର ମୋ ସହିତ ଆଲୋଚନା କର କଣ ଗୋଟେ ନିଷ୍କର୍ଷ ବାହାର କର କଣ ଗୋଟେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କର ମୁଁ ତ ଭୁଲ କଲିଣି ଯାହା ହେଲାଣି କଣ କର ତ ଜଲାଲୁଦ୍ଦିନ ଫିରୋଜ ଭାବିଲା ମୋରି ଭଣଜାଟା ଭୁଲ କରିଛି ତ ମୁଁ ଯାଇ ତାକୁ ବୁଝାବୁଝି କଲେ ସିଏ ମାନିଯିବ କାରା ଯୋଉ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ସେଇଠୁ ପିଲାମାନେ ଜଲାଲୁଦ୍ଦିନ ଯୋଉ ଫିରୋଜ ଖିଲଜି ଗଲା ଆଙ୍ଗରେ ଅଳ୍ପ କେତେଟା ସୈନ୍ୟ ଧରିକି ଗଲା ମୋରି ଭଣଜା ତ ମୁଁ ତ ବୁଝିବାକୁ ଯାଉଛି ମୁଁ କଣ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ଯାଉଛି ଅଳ୍ପ କେତେଟା ପିଲାମାନେ ନେଇକି ଯାଇଥିଲା ପିଲାମାନେ ସୈନ୍ୟ ସାମନ୍ତ କିନ୍ତୁ ସେଠି ପିଲାମାନେ ବଚସା ହେଲା ସିଏ ଜମା ବି ମାନିଲାନି କହିଲା ମୁଁ ତାକୁ ବାହାବି ଏଇଭଳିଆ ହେଇକି କଣ କଲା ନିଜ ମାମୁଁକୁ ହତ୍ୟା କଲା ନିଜ ମାମୁଁକୁ ହତ୍ୟା କଲା ପିଲାମାନେ ହାତକୁ ହତ୍ୟା କଲା ପରେ ପିଲାମାନେ ସେ ନିଜେ ହିଁ ପିଲାମାନେ କଣ କଲା ମାମୁଁ ମଲା ନିଜେ ପିଲାମାନେ ଆଲାଉଦ୍ଦିନ ଖିଲଜି ଦିଲ୍ଲୀ ସମେତ ସମସ୍ତ ଏରିଆର ରାଜଗାଦିରେ ବସିଲା ତାପରେ ଆଲାଉଦ୍ଦିନ ଖିଲଜି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହବ କ୍ଲିୟର ପିଲାମାନେ ବୁଝିଗଲେ କେମିତିଆ କଥା ମାମୁଁ ଅପୋଜ କରୁଥିଲା ନା 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 ତୁ ବାହା ହେଇପାରିବୁନି ତାକୁ ସେ ମୋ ସାଙ୍ଗର ଝିଅ ଇଏ କହିଲା ନା ମୁଁ ବାହା ଇଏ ଭାବିଲା ମୋରି ଭଣଜାକୁ ବୁଝିବାକୁ ଯାଉଛି ନା ଆମ ସିପୁ ଏଇନା ଦୁଷ୍ଟ ହବ ମୁଁ ତାକୁ ବୁଝିବାକୁ ଯିବି ଆଉ ସିଏ ଯଦି ମତେ ଓଲଟା ତା ସାଙ୍ଗ ସାଥି ଧରି ଆଣି ବାଡେଇବ ମୁଁ କଣ କରିବି ସିଏ ମୋ ଭଣଜା ମୁଁ କଣ କରିବି ବାଡେଇବ କହିବ ମାମୁଁ କଣ କହିବ ମାମୁଁ କଣ କହିବ ମୁଁ ତା ମାମୁଁ ତ ଶୁଣିବିନି ଗଲା ସରିଗଲା ଖେଳ କଣ ସେଇଭଳିଆ କଥା ଆଉ କଣ ଏବେ ବୁଝିପାରୁଛ ନା ନାଇଁ କ୍ଲିୟର ପିଲାମାନେ ଆମେ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ ଏଇଟା ଲେଖିବା ତା ସହିତ ଆଲାଉଦ୍ଦିନ ଖିଲଜି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ଆଲାଉଦ୍ଦିନ ଖିଲଜି ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ହେଲା ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ତ 11ଟା ପରେ ହେଲାଣି ଭାବୁଛି ଏଇ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ କ୍ଲିୟର ହେଲେ କି ସମସ୍ତେ କୁହନ୍ତୁ ଗପ ମନେ ରହିବ ସାର୍ ଯୋଉ ମଙ୍ଗୋଲିଆ ଚାଇନା ରିଜନ ଆସିଥିଲେ ନା ମଙ୍ଗୋଲିଆ ଟାଇବେଟରେ ରହୁଥିଲେ ମଙ୍ଗୋଲ ଗୋଟେ ଦେଶ ନୁହେଁ କି ମଙ୍ଗୋଲିଆ ଏବେ ବି ନାହିଁ ମଙ୍ଗୋଲିଆରେ ମନେ ପଇଲା ନୋମାଡିକ ଏଲିଫ୍ୟାଣ୍ଟ ଗୋଟେ ଏକ୍ସରସାଇଜ ଯୋଉଟା କି ଇଣ୍ଡିଆ ଆଣ୍ଡ ମଙ୍ଗୋଲିଆ ଭିତରେ ହେଇଥାଏ ହଁ କୁହ ସେଇ ଯୋଉ ମଙ୍ଗୋଲିଆଟା କୋଉଠି ରହିଛି ଏଇଟା ଚାଇନା ଉପରେ इंडिया ଚାଇନା ରଷିଆ ମଝିରେ बिल्कुल ये इंडिया ये चाइना ये मंगोलिया ये रशिया ये पट रशिया एमती हो है ठीक अच्छे पिले सो स्टार्ट एटी हमर एंड करबे आज क्लास को आशा करबे आपण समस्त आज क्लास बुझी पारछंती आपण नोट भी टिके करथबे जहां पढ़ा होची एमसीक्यू मध्ये खूब शीघ्र प्रैक्टिस हो बाकी यूपीएससी आंसर भी वो काल स्टार्ट हो सो समस्त को धन्यवाद आपण जो माने लास्ट पर्यंत असंती सो थैंक यू गाइस गॉड ब्लेस यू ऑल स्टे कनेक्टेड